गर्भ ज्ञान कथा बुझे कर आगो राधिका बोले ननंद सुन हो आगो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान सुनु छत आगो राधिका बोले ननंद सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान ननी हो छोड़ भाग रज कुजे एक भाग ब्रिज पानी पवन मिसिन बिना जैते आगो दिन बारण क्षेत्र देखी माता हुअन्ती गर्भ आसले नरंदे हुअन्ती गर्भ बिंदु जेते बेले शून्य थिला पवन स्वरूपे विराज थिला बिंदु जेते बेले शून्य थिला पवन स्वरूपे विराज थिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाय इमा तक्षणे से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे आगो बुलिला से बिंदु फूल मध्य रे एमा 9 दिन ठारु सप्तमा सजाए पिंड सिजिना हो इना मोरे माता गर्भवास काले पिही लेखी छंती कपाले जिन समय रे माता एवं पिता युक्त करस पितांकर ब्रह्म आसी करी मातांकर फूल भितरे पड़ी जैसी जेते बेले फूल भितरे पड़ी जैसी पड़ुछे आपे से फूलटा मुद्रित है तो ब्रह्म के जेते बेले मांकर गर्भ भितरे ब्रह्म 8 दिन पूरी जैसी मांकर गर्भ भितरे गोटे जीव सृष्टि ऐसे को तो जेते बेले 8 दिन ठनु गणी नेबो 7 मास जाए हमर शरीरटा निर्माण हो जैसी पूरा 7 मास जाए तो भगवान जिते बेले ब्रह्मदेव मनीष मान को तैयारी कले ई मनीष जिते बेले जन्म कले सर्वप्रथम ई शरीर मध्य रे केन जिनिस के बनेथिले जानि छ केन जिनिस बनाले गो मोजी सेंटर ने होचे जे ई बोड़की बनेथिले भागवत तमर बुद्धि केबे आबा जानि छ आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बोलाइला पण स्वर्ग मर्त्य पाताल लगले तमे कहा के बुझु छ ई तीनटा पुर के छाणी करे शरीर ज्ञान ठानु ज्ञान नै भूमि आसन ठानु आसन नाही जन उकिया ठानु कोनसी उकिया ना मां बापा ठानु पृथ्वी रे सर्वश्रेष्ठ देवता के नाही गो शरीर मध्य रे गंगा जमुना सरस्वती अछि ई शरीर मध्य रे स्वर्ग मर्त्य पाताल अछि ई शरीर मध्य रे तुमको बुझे के कह तो स्वर्ग होते जे हमर तालुका ब्रह्म तालुका नो ऊपर भागटा होते स्वर्ग मर्त्य होते जे हमर मझी पिंडटा आ पाताल होते जे हमर पादुका बेले ब्रह्मदेव मनीष जन्म तैयार कले सर्वप्रथम तालुका के निर्माण करथि आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बोलाइला पण आगो 18 दिन रे गो मोर कपाल हेला इमा 27 दिन मोर कंठ होइला आगो 36 दिन रे मोर मुख निर्माण ई शरीर निर्माण करूछि सुन ए गेले लो नने हो सुनो तातु मोना
45 দিনে মোর নাশ হইলা আগ 54 দিনরে কর্ণ হইলা আগ 62 দিনরে গোমর চক্ষু হইলা এমা 72 দিনরে মোর হৃদয় কলা আগ 81 দিনে মোর নাভি হইলা এমা 90 দিনরে গুহ দ্বার হেলা আমার ছোট না কলা লেট্রিন বাথরুম কইছে কয়েকো ভগবান আমি আজকাল কলিযুগে যেতেবেলে ঘরটে বানাসু বলে ঘরে বাট দুয়ার ঝরকা ছাড়ছু কি ভগবান মଣିষ জন্ম যেতেবেলে তৈরি কলে এই শরীর মধ্যে সমস্তঙ্কর দেহরে 13টা কণা ছাড়ি দিয়েছে মানের ভিতরে 13টা কণা সমস্তঙ্কর দেহরে পুরাণ সহিত প্রমাণ দি করি মু তুমକୁ সভা মধ্যে দেখাই আমার দুইটা আঁখি দুইটা নাক দুইটা কান দুইটা স্তন গুহ দ্বার গোটে মূত্র দ্বার শরীর মধ্যে লোমরে গোটে কণা রহস্য আউ তালুকারে গোটে কণা রহস্য আমার তুণ্ড গোটে এন্তা করি শরীর মধ্যে 13টা কণা ভগবান ছাড়ছে আগ 45 দিনে মোর নাশ হইলা আগ 54 দিনরে কর্ণ হইলা 62 দিনরে চক্ষু হইলা এমা 72 দিনরে মোর হৃদয় কলা আগ নাভি 81 দিনে হইলা এমা 90 দিনরে গুহ দ্বার হেলা একে লইরিলো মনরা দেহ রে সুনারি নাম চাইনা একে লইরিলো মনরা দেহ রে সুনারি নাম চাইনা হস্ত হেলা 200 দিনরে আগ 205 দিনে মোর হইলা পাদ আগ 210 দিনে মোর হেলা অঙ্গুলি আগ 310 দিনে মোর হেলা কে নখ তো দণ্ডরে গুটে কথা কইছ হকাবারি কইছ কাহাকে কইছ জানিছ দণ্ড দণ্ড বইলে কষ্ট কষ্ট আজকাল এটা চৈত্রা মাস চালুছে চৈত্রা মাসরে ছতর ধরি করি আমার 13 ভুক্তা পূজা খাইছন দণ্ডরে তো যে যদি দণ্ড শুনবা যে যদি দণ্ড করবা বলে অপুত্রীকে পুত্র হেসে নির্ধনীকে ধন অন্ধকে নয়ন নিজে শিব এবং পার্বতী ধামু যাত্রা করে করে দণ্ডকে উৎপত্তি করে কলে তো দণ্ডরে গীত গাইলে পুরাণ ভেটাস দেখাস মাছ মারি গলে উঠা দেখাস দণ্ডরে ভণ্ড কথা নি চলে বাবু দণ্ডরে সব শাস্ত্র কথা যাবে আর সব শাস্ত্র উপরে আলোচনা হবে যাহা আমরা গুরু মানকট সঙ্গে শিক্ষা পাইଛୁ এই সভা মধ্যে সব শাস্ত্র কথা কই করে কাজ আগ ই হস্ত হেরা 200 দিনরে আগ 205 দিনে মোর হইলা পাদ আগ 210 দিনে মোর হেলা অঙ্গুলি আগ 310 দিনে মোর হেলা কেন আগ অমূল্য রত্ন নিধিরে হইছে ছিত আগ লেখে দিন বন্ধু মূর্খ পাবরে কে লইলো নামে হো কে से कथा इस सभा मध्य मुझे बुझे कर कहे फिर तमे मते काहे ना डाकुतिला लवन ये मान तुम के नहीं देखले मैं केंता लागसी गो अरे मोर के डाली डोल चुचापो काहे लगा मैं पर ई हम तो जदी तोके केंता लागी बसना बोले हां ई ती घर बर
करी वाला खेलता कर तुम साथ कर बोले के मां शादी मेरे तम के जतु नहीं करती भी देखो चक ओरे बेड़ी तोर बहुत दूसरा घर के जोतु कहै छै हां अरवी केना जोतु मत केनता कर जत के ना लोग माने जोतु ना सतो फाइन बोलवा लगी गाड़ी ना सतो हां सुईवा लगी खोलो है बिछावा लगी गोजा गोता मुर्सदना भाई गोजा गोता मत हाना से से सुकुत दे फूल और पंखा ने सर ई मते ने तब का करबो माने जोतु तो हमले तोर बहु ना रे काम দোকানে রে क्या करबी नहीं पारबा ए नानी मामूर कथा के तब नहीं राखबो এটা खुज खुजियाटा छारे हंता का जे सत करी कहत मत काहे लागतिला ए बाबा बाबा